Thawabu man ahya lailatayil idain. Pahalanya orang yang menghidupkan dua malamnya dua hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha." Ingatlah bahwa Allah mempunyai banyak anugerah di masa-masa yang kalian jalani itu. Setiap hari ada anugerah, setiap malam ada anugerah, setiap azan ada anugerah, setiap hujan ada anugerah, setiap amal ini ada anugerah, ada anugerah. Ala fata'arradu laha, ingatlah, fata'arradu laha, maka usahalah kalian untuk mendapatkannya. Fata'arradu laha itu untuk menghadang biar mendapatkan bagian dari anugerah-anugerah itu. Ini di sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang kita masih hidup. Bahkan detik-detik sebelum kita wafat pun masih sekian banyak anugerah disiapkan. Ada orang Yahudi, seumur hidupnya Yahudi, beberapa saat sebelum mati membaca la ilaha illallah, maka dia dapat anugerah kunci surga. Begitu banyak anugerah Allah berikan kepada umat manusia, wabil khusus umat Muhammad. Jadi ini benar-benar kesempatan yang hanya bisa kita dapatkan selepas kita hidup di dunia ini, selepas kita tinggal di dunia ini. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, kalau kita nggak punya amal-amal jariah, sangat sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Maka diceritakan oleh sebagian orang ahli kasyaf, ada seorang ahli kasyaf sukanya itu ziarah kubur. Maka suatu hari dia ini ziarah kubur, kemudian di dekat kubur itu ada tanah yang sesuai untuk sholat, dia sholat sunnah di situ. Maka selepas dia sholat sunnah, dia melihat orang-orang kubur itu negur dia, kalau sholat jangan di sini. Ngapain sholat, kan perkara baik. Kita jadi begitu kecewa kenapa kita dulu nggak rajin sholat. Pahalanya sholat yang baru kamu kerjakan ditampakkan kepada kami. Akhirnya kami kepengen kita jadi sengsara lihat kamu sholat di dekat kuburan kami itu. Maka rasakan kita semuanya ini sekarang sudah di kuburan. Nah, kalau saya sudah di kuburan ini kira-kira Ramadan ini mau buat apa? Nanti biar otaknya jadi cerdas. Semua amalan yang merugikan waktu Ramadan itu jangan sampai wujud dalam kehidupan kita. Nah, di antara anugerah Allah yang diberikan kepada umat Muhammad adalah anugerah-anugerah khusus di waktu-waktu khusus, di antaranya dua malamnya Idul Adha, Idul Fitri. Kharaja Tabarani bi isnadihi an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Man ahya lailatul fitr, barang siapa menghidupkan malam hari raya dengan amalan-amalan kebaikan, dan malam Idul Adha
lam yamut maka tidak mati qalbu hati dia. Yauma tamutul qulub ketika hati-hati yang lain pada mati. Jadi antara maksudnya hatinya tidak mati ketika hati-hati selain hatinya dia banyak yang mati. Di antara maksudnya Allah akan kekalkan hidayah dalam kehidupan dia. Teman-temannya yang dulu pada nyeleweng, yang asalnya lurus pada nyeleweng, dengan sebab barokahnya menghidupkan Idul Adha, Idul Fitri malam keduanya, Allah jaga hidayah di hatinya, dia tidak terjerumus sebagaimana teman-teman dia yang lain yang terjerumus karena mereka tidak punya amalan menghidupkan 2 malamnya hari raya. Ini salah satu dari anugerah di malam hari raya. Masih banyak lagi anugerah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatayil 'idain barang siapa salat malam pada 2 malamnya Idul Adha. Qama itu di antara artinya yang pasti benar ya ibadah malam itu. Muhtasiban dalam keadaan dia mengharapkan pahala dari Allah. Lam yamut qalbuhu maka hatinya tidak mati. Yauma tamutul qulub ketika hati-hati yang lain mati. Rawahu Ibnu Majah min tariqi Baqiyah bin Walid wa huwa mudallisun wa baqiyatu rijalihi thiqat. Wa kharaja Abul Qasim al-Isbihani fi kitab at-Targhib wa Tarhib isnadihi an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahya al-layali al-khamsa barang siapa menghidupkan 5 malam, bukan hanya 2, 5 malam. Kalau 2 malam tadi janjinya Allah akan kekalkan hidayah di hatinya. Kalau 5 malam ini wajabat lahul jannah, wajib pasti bagi dia al-jannatu surga. Jadi dia dijamin oleh Nabi yang tidak pernah bohong, yang semua sabdanya adalah bimbingan dari wahyu, bahwa orang ini pasti masuk surga. Maksudnya pasti husnul khatimah, wafatnya membawa iman. At-tarwiyatu pertama kali adalah malam tarwiyah, malam ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Wa lailatu Arafah dan malam Arafah, malam ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Wa lailatun nahri dan malam hari raya Idul Adha. Wa lailatul fitri dan malam hari raya Idul Fitri. Wa lailatun nisfi min Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Thawabul i'tikafi pahalanya i'tikaf. Ini diantara yang dicontohkan oleh pimpinannya para nabi, para rasul ketika Ramadan dan kadang-kadang juga di luar Ramadan adalah menyempatkan waktu untuk khusus tinggal di masjid, tidak keluar-keluar dari masjid untuk iktikaf. Iktikaf artinya ya memang full waktunya itu dan badannya di masjid. Di kata-kata iktikaf itu sendiri artinya adalah memang menghabiskan waktunya untuk itu, aslinya begitu. Di hari-hari Ramadan sebelum beliau wafat, rata-rata beliau iktikaf 10 hari. Ketika tahun terakhir beliau wafat, maka beliau iktikafnya di masjid itu 20 hari. Ini antara yang dicontohi Nabi kepada umatnya adalah membetah-betahkan diri, menikmati beriktikaf.
dengan tertib-tertib kita pelajari. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man masya fi hajati akhihi, barang siapa berjalan fi hajati akhihi untuk menunaikan keperluan saudaranya, kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin, adalah lebih baik untuk dia melebihi beriktikaf selama 10 tahun. Jadi kalau orang iktikaf itu dia ini tinggal di masjidnya Allah untuk mendekat kepada Allah, amalan yang sangat tinggi. Jadi kalau orang menunaikan hajatnya saudaranya, dia ini menunaikan hajatnya kekasih Allah. Saudaranya maksudnya saudaranya seiman, tentu saja yang paling afdal begitu itu. Dan barang siapa iktikaf 1 hari karena mencari ridhonya Allah Azza wa Jal, maka Allah akan jadikan antara dia dan antara api neraka 3 parit. Setiap parit thalatha khanadiqa, 3 parit, kullu khandakin, setiap parit ab'adu mimma bainal khafiqaini, lebih jauh melebihi antara langit dan bumi. Allah Akbar. Jadi 6 kali ya gitu. 3 kali jauhnya dari lipatan langit dan bumi. Setiap paritnya lebih jauh dari langit dan bumi. 2 parit lebih jauh lagi, 3 parit. Ini di antara amalan yang menjauhkan kita dari api neraka adalah amalan iktikaf. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Husain an Abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iktikaf yang telah diterangkan barusan itu adalah iktikaf yang secara umum. Tidak diterangkan khusus bulan Ramadan. Kalau iktikaf bulan Ramadan ada anugerah khusus lagi. Barang siapa iktikaf 10 hari dalam bulan Ramadan, 10 hari itu bisa awalnya, bisa tengahnya, bisa akhirnya, maka adalah iktikaf dia 10 hari tadi adalah seperti 2 kali ngerjakan haji dan 2 kali ngerjakan umrah. Masya Allah. Man i'takafa 10 fi Ramadan kana hajjataini wa umratain. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا عافنا واعف عنا يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا
نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوشا للعداوة أثمرت وسم وأبكم ثم أعمي عدونا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي وسم وأبكم ثم أعمي عدونا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوشا للعداوة أثمرت وسم وأبكم ثم أعمي عدونا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع إلينا خيار هذه الأمة يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلماتك متعاونين متناسفين متبادلين متحابين اللهم اجعل مدرستنا هذه قائمة مستقرة دائمة مباركة إلى قيام الساعة مجمعا للصالحين مجمعا للمقبولين مجمعا لأوليائك المقربين متعاونين متناسفين متبادلين على إحياء دينك القويم بدون محنة ولا بلية بدون محنة ولا بلية بدون محنة ولا بلية اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الفتن والإحن الوباء والغلاء وسيء الأسقام إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أذب فساقها
اللهم أذبهم كما أذبت الملح في الماء اللهم اجعلها قرية تأكل القرى تنشر الهداية في أرجاء المعمورة بدون محنة ولا بلية بدون محنة ولا بلية اللهم اكفنا شر المؤذين اللهم اكفنا شر المشوسين اللهم اكفنا شر المفسدين اللهم اكفنا شر النمامين اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم كمل معانينا اللهم كمل أمانينا الله وسع أراضينا اللهم عظم بركاتنا اجعلنا يا الله ومدرستنا وقريتنا مهدية هادية مستقيمة مستمرة قائمة إلى قيام الساعة مع انشراح الصدور وتيسر الأمور بدون محنة ولا بلية اللهم بارك لنا في رمضان اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا واجعل لنا منها حظا وافرا اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتحة الخير لنا ولسائر المسلمين نهاية لنا ولسائر المسلمين من كل شر من كل فتن من كل سوء بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم اللهم اجعلنا يا الله وعائلتنا وعشيرتنا وتلامذنا ممن طال عمره وحسن عمله ممن طال عمره وحسن عمله اللهم إنا نسألك حسن الخلق اللهم إنا نسألك حسن التدبير اللهم إنا نسألك العافية تمامها دوامها شكر عليها في الأمور والأحوال والشؤون كلها نسألك يا الله من خير ما سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين صلاة الله